Pakai Yesus Krista hong ki na dingin ki gengon tihi isay dingay. Silaya hin karen isu tisu mi te pawi e pawa apha dungzu ya boy no ho tinay apha dungzu ya tilsu ho ti ho correction su di na ti ho in nei di hinten yesun pathin thu tham khat ala sim do ma sauti Thessalonica thot na bunga sang thuma pare sang niya hin paning kati aje chu zana gut sa ahung banga pakai ni ko chu hung dinga hi he chu nong hon ki chinin he ve mi hon sam na le lungmun sele bit na a ome tia a sei lai ta ule nume naw so nat banga pholo hello wa man thana su achung wa hung chu phing jing ding ai he tia chu ama ho chu iti na ma jong la so chalo ding a hi ve pathin athing sim naw pathe bu pita ipine ge lagan chang li na sun a hi wangin so pite ho gucha banga hitini ko chu na chu wa ahung thun ding chu nang ho muthima na hi po ve atike lai Porin Thessalonica mi te hinga lekha athot thugu hi edi zakat vel tiute ailo le som sagi vel tiute sile lai vela anike sei tu sing ho ti tauti silanga ana sei tu sing ho chu ga khut lo dun tu hi apha rai tai ti isu min lo di yong kanu min ai aji tu bible in pi seyam tale nang ho mi chon sho tu ne hi po wi sile muthima na hi po ve ya su khowa te chun khowa thila he na muthima ten muthim thila het banga dunia chila in gel do riu su paka Yesu Christai zana gut sa hong banga hong ding hi I sim do ta ve he chun nang hon ne he ve 80 pi ve ipiham mi hon atis khanna samna silhamna silong isi kilbai samna anina lungmon na athumna bitna aume ati lai taule nume naw so nat banga phulo hello wa hung su phungding ahi chutia tu ama ho su itina ma jong le so saloding ahi ti hi tu lai khangai neki su min lo de wai tu lai khangai samna khat in sei de hin lungmon in sei de hin bitna thu in sei de wai then Genesis bung thum sang som langa velesun paka Yesu Christa pending thu na ya ding ai Jesu Christa hi ahung ping dinga ki sei mi chon phata a hi ding hi satanin a heta zen Adam chapa aber ahung ping tar hele but iti satan chun aber mi phapa chu ahung dinga ki sei mesia paka Yesu Christa tu hitan te tin aso pipa ken amang tat anatha sa ta na hele satan chun paka Yesu again hil tai pathin thangwan hanna Satarin paka Yesu ahin get na le paka Yesu Christa ahung pin na kum chu kum sang ni wal lo ham hitan ge satan na ge pai ani tan na nunga thing se sunga Yesu Christa ahung pin ding puti hi satan na he kitta Satanin nunga thing sel sunga Jesu Christa hung pending a heta ji chun Genesis bungup sang ni Genesis bungup sung chu ti yeng ti ana simlo chu nunga thing sel ho chu pathen sa paten ni him sa nu te chu a hoi thei the ji a de de ki danun a ki ten pi ta ve ti epibola hitlaya chu pathen sa pate ki van til gilo ho chun Mihema ko rahung ping mihimo chu nunga ho ta ki ten pi ham Jesu Christa now sen chu nunga thinga apinding ya chu nume ho ahin su bo ma sa dai paka Yesu chu satarin an ge bai
agep na chu sot ta ai wang an gep kha na chu committee chan ham kum sao ta achi e pathin thangwan ani cha athum chan na Abraham in sunga ko na khanguya ko na thuti bang phanin satanin Sara amangsan Sara lungthima thuasein azipa hagal thunei na chu alapin asonu azipa kati Abraham thunei na alapin asonu hagal chu agapuin Abraham ko madluk pita thanei na petane azipa thula talun ama thu yo tin sunga wai homta hichu Sara chun ama tu kichi sa he jo le satani na mane if you are satani manam tele Abraham khanguya Jesu Christa hong pending thuti om pha na ahin manin ilati piu som Abraham in jo hagar chu alup pita ne le sapa ka alingin ismir sa ta ahin la pathin in Abraham ko bin hichi na sapa ta sun ka kitip na kamol solo ding ai pathin thangwan na Satanin pakai so game khel kita ethina we aban kena pakai Yesu Christa belema now sena hung pending thuti bhi maika ko man pita maika temgao ko man na Isaiah chul ipian muam tela pakai Yesu Christa now sena hung pena aleng ko wawai pu na cross hen pu ding le a thiri ho hen mukita ahong khang to ti ti ta pathin thangwan na ala satan chun ana get jinga hi sim ti la panan ge an ge pahin ge ma le iping sutam Herod leng pa satanin an mang sakata Herod leng pa an man san me hitia chun so yon ni so la ma a si khata mu ve hitia a si chun leng khara ping ti he sai wa sa nung chu kan zui ta Herod pa leng pa ko ma ga chi wa le Herod hin pakai Yesu Christa thana ding lung thi magong tan kumya ha ta pangilo si se belen la kim vela ho athanin pakai Yesu su ahum kha ke pu ajem ke ta ale satarin pakai Yesu kumya na paran de je ta asang masangan ye bai ta te the na suna I'm game kirta asai na in Jerusalem temple ho ina su pakai Yesu Christa thim pu ho dan tu sun ho to ahung ki su to tawin hiki dan tu sa in hil ta pathin tu ti bozo sian hilil pa sun thim pu ho le dan tu sun ho abo pan ta ve na athi mo na hung ki lang do pan ta aton sin hung ki lang do pan ta a het the ta lo jiu sun Jesu Christa tha ding so en gong ta hi choyo si su mang sa in satanin pakai Yesu Christa an do ding ta a chai na sun zan khang kim lai ten gets money hona Rome se pe eng sho mang san juda mi Iscariot mang sa in satanin pakai Yesu zo do sa in abana Iscariot na korin Rome se pe ten a ki sovin pakai Yesu Christa chu ho sa khade ta Satan le pakai Yesu Christa chu akimuto na tin Genesis bung tum sang som langa chu cross a pakai chu thi phanin agui rong ta itan gia ki gam lam angui rong ta jo phanin pakai Yesu Christa chu thitan Satanin za nangin akeng na chu re ti chu agui rong ta aman na lutang aje chi ding he tikit chu na hello ha Genesis bung tum sang som langa chu ati bang chun thi na chen hen jo talowin pakai Yesu Christa ahung tho do ta nei le Satan lutang a chit ta pathin thang wan na ti chu khat example khat ani na Satan lutang a chit ta nei le Satanin ama changa pathini akido pia azota lo ja chu nangnan man sai ta pai government an man sai ta am na ga tina mi pian man sai ta leche pum pian missing mi man man sai ta mi lo pi pian man sai ta athula the the ding mian man sai ta
thu pon ju vela chun ame in van lai zo la a si ho a je phai ti chu van lai zo la a si ti ho a si ta ta hi pu gaw thu ai bo hitla tun ya hi leng la lal ho mit jing mi them ho la ma lam ka ho zo se hi politics a hung pul la ding thu ya se do hung pul ha ji a hung pul ha zo te ti le se pum pia mi yo se politician ho lam ka ho zo sin antichrist ko ma ahim zo do ding chu tunia se do hi a ti pan tai antichrist ko ma mi zar ham khari ho bung lam ka han azu do adim se ta government in do a to ga mai tai tai government nang na to ta na nup lo le na to the lo na nup lo le nang na to the lo anom nom da to ada ho ta mo to the nai lo su ai hi to hi ala he cha ni ki won ama ho sun he si a ki to ho sun koi ma sa asung wa asubo im ta lo ri koi ma sa eng bo ta lo di koi ma sa to ke na thei ta lo di koi ma sa asung ati ma sa abol thei ta lo di hi asu amo ko ma sam nam de ngai ta na abana alungo mong de ngai ta ade de mu thei ta ding alup nu ma che thei ta ding koi ma la ma so action da thei ta lo ding mi khanin wa lo le sit pum pia control ta ya su non ta om ta diu he ya ka lungo mong de ngai ta abara bible bit na ki ke chu amo wa su eng bo ne ma sa am ta lo wa su imayo sila ma bit ding ai ta bi that's enough right he chalai ta se de mi hon anom ta den ti de he ji teng sila paka yesu christa su naw so na banga phulo hello wa hungdi ama wang hichilaya mel chi na a hello le no sana anom ta ve samna anaya lungmo na anania bit na anom ho yo si so chalo re tin por amatan thessalonica mi te a het sana isim dozin pathi ni thangwa ve nai pa hi kan pat dingai hichilaya no sana ding bit na na ding lungmo na ding chu sapte pawin sapte pawlo science pawin bio akiti bio ti chu ahing thei thi thei lo ti na hi plus metric akiti metric ti chu ahing ning je na amel chi na ti na thil khat ti mel chi na ti na hi heti bio plus metric ti chu ahim kan khomowa biometric ti he ani na chun microchip ti he biochip ti he athum na chun microchip ti he he so yo si so agomin very cheap ti si a symbol hai si lekha hi international ai koi masan anil thei loading lekha vanule se pum pai Rome Korea, France, England, USA, Montina aki holim now. Atu say how a bon sakaya scientist or those say a record of one. Hichi do you to Bible ahim that was hichi a hiti to chala record ke bore koi mana ni theta ala but in thawan. Tani tam ta ki palaita. Pastor tam ta abungburu suramta. Reverend tam ta asuta. Holam kai tam ti sai hichi a hen o tai pathin ka thang ban poli ke ho hin ni ho venin adi lo bangin ka kilangui ati bangin adi lo wa na kila asa ho chun tunia hi no hon amo selection na zo de hi amo sun van gama di na kol ni hong so ting le na ta ngam lo dai tai ti cho hi a kho pen tu hi ti tu ti sam RFID chip, radio frequency identification chip. Radio ko a frequency volume ko na manipula to kilowatt yar ham ऐसे kilowatt jung as na hol it is a frequency hera na hol banga chu hit chi ma hi ama to koi mi ham manipur mi ai
Indian continent am hi asti su Manipur hi holai district am hom het na chu si ba kiti re ne se na ba ti choi hi ya so hoya cheng ham anu koi ham apa koi ham pyo se het na hela chun the mark of the beast sahim mel chi na kin mel bo nai tu lai mi tan bitan biometric Indian census tin a hi poi Indian census a hi lo na chu number 1 General Governor pass huye yaw poi a form ke ko ma mai a kha go yong hung o hi ka ki question to we amo tara kama se uti piam hi chi Indian census ai poi world census hi clear ta se do jin patin ka thang ba dai king pa na se we hi chi Indian census ai poi India census na nei diu hi chi world census na nei lo na hi le hi the lo hi atin se chen kin ka don bo ne nai India gam kalwal ka chelo ding yin chu la da ta nge ka ti ai la chi politics hai koni pi se la chi politics hai koi politics antichrist politics hai sele biometric sim do pa hi amin kan ti ding ai Tommy Thomas ke ti pa hin biometric kiti an sim do hin koi sponsor na nu ya an sim dom ta le pop sponsor na room sponsor na nu ya simain sule ama company chu glade akiti pathin thangor banna it is also scientist tam ta ko na internet som se ye wal ke situation ke la do ai www internet wcca ho wang chun he chi ki share la hi oh koi ma pi ro lo a share lo national NTEB net wang chun abon se ke api do yin pathin ka thang ba de he as ke la do ai ta kamit ta wa ka de ro he kyon kam za hoi share lo Romana France hoi ta ki ve computer man sa ho yung abon te ka ki ve internet na ka de ro tu ni ke hung su do ke par atam zo thik ta jin pathin ka thang ba de koi mana ha se ngam ta pu adai ne wang kila han a kho pu na ada da hai for sum thei lo hi ama wa si jam pai de tai almigran to ka si de tai he chun cha na gel do di isu min lo di hi ji great company a chung ki sim do ai tai hi chun Thomas ko ma hin vanulation of technology sang pen Japan ten chila se na chun kan le ro de pa ba vanulation of technology sang pen Japan ten hi tin se ne Sir Thomas Tommy Thomas na lung se tain na chitsu fake ne bo so atia thum na wa chun aman a kho poi bo lu ki he chi chip sa vet wale 16 digit code bal code ne lo na 16 digit code ayavel asunga chun he chi chip so vet wale 1 mm an sang ti ne chu lin lo an sang bang ki bang ai abar he chi chip sung su hin khol wala Japan ten ahin khol na wa hin asung langa chun 6 ati sune he chun Japan scientist pan UNO a meeting a chun he apo do na chun ahin 19 asim patan anup na ape pathin thangwan man na hoya jam de pathin ka thang ba hisin ka hin ko ya na pare huai aban ke ran sining ka Japan scientist pan don bona pina vanoi ni te ho nata sachunga mihim khanin thil khat akoya ama control noya umding chu na ki gen tha am question api nata sachunga athi theilo thil khat ki koi la do theilo ki koi dinga nanu chu gen hing ne hi ham mi hing ne hi ham question api abana che hikip chi chu na ke la ting le cancel na yong ke heading ai na diabetes na yong ke heading ai lung tang na yong ke heading ai athin na hong ke heading ai
lo anh ấy kêu rồi là chỉ mà cô na cái mình đó đi cái gì nào vậy cái gì à là tu nhà hết lấy lo họ xuân à số thế lo à số thế lo đấy thì này ya khảo vậy thì ra được xuân à à chút tiền này à mua đấy à nôm tai tâm nó không để tai cái nó xây sa tâm rồi tan cái lang thang hin thun khung mình ấy hiểu sao vậy vậy thì for golong ko mari pora boroi golong ko langa an phone ki ro ke ihung ki mane haptani la hi kan the ta kam hi pis kema ko burgang no ya ain la internet hain e-com hin abont ken le kho ka pi tun copy som ni le ge de hin copy ge bo in tha lu piun adang hi aung long nai tu som ni la ho tung tung nai rồi so su ka sei do lai dim sel mai hela chun amon albet tas internet na zevin email si gol hon ande ache wa amu so ke pa chun pathin da lei tha do tan pathin ka thang mane ton ber a theng pana ka sei pi ni biometric ke politics a ho hin si ka phene dinga nana ki la nahi le nana ki kapta nahi le abana ki chीज nang wang se ke hole tai nanum na soi na pe tai na khonai bible jeremiah ta holai tam te vela epi na ko jung hi koi ma pe hin nom na bible thu na la hai government thu na la bible government is sahimati ti kana hil sa hai na sahim ki ti government ki se ne lengo ki se ne lengo hi bible in sahimati so aje chu alungpur ul akong to so pathin thu ta ke to ro ya sahim ke ti so ganing bonga me si ton manipur la ding in Sandel district bo hi aha kho nei mei lo jong la nai lo he kol ho jong la nai lo he koi ma atam lo hin apom lo he apapoi hi chu hindi pawa adhar ti adhar ki ti he asa de lo he ai vai ho sun tu la ya illa politician ho thu ni nong ta politician on bible aman lo nei sa ham bible amana ba no le shit pum pi satana gan tum dis le he as bible on sai se he as mo hin hi chi an nei yo he so yo san nei yo tin li pin se do sam na ho un de ga ta koi ki na thei lo di so koi gu sa thei ta lo di so ki eng mo lam thei lo di so abana ki thang si un thei ta lo di pa na thil kha chu lam pa ma koi le le yong sun koi man la thei ta lo di di ta he thei na so na itabang khat chu bo lo sun koi ma thar gu thei ta lo di thing noi ni na ki wa na ki cha na se tha ne lo di sa chu center in control and boarding iphone if phone ki ti me he phone ho chu azad zan mun tira satellite an to an man sa de we amuna he satellite ka dong ke koi ding ai selanga sa chi aung ke koi ding ai center ai ne selanga hi ipia ho an koi dio ham ka he pu amuna an koi dio he chu tu la ya radio frequency ania amuna ikana ma ide iki he do banga he chi zong he ta banga so wa ne li se pum pia wa an hok ding ai koi ma sa ta phelo ding ai ahin la mi yo si chun asipo ya ti ding ai awanga mi khat thane na chu na pi nom ti rai tai tun silai kon chun khat in sei be le han kare silai sen ka ase ke le hoil hi chi chu na ke la di ham ai lo le hi tia chu na hin ko na man sa na thi to ka nom jing ding ham pathin lang na han de ham satan lang na han de ham aji tu hi system hi dan chun antichrist that sana hi tin tribulation ai lo le revelation a hil chen na imuwe ati nai he chun hi la ya til so zo se hi mi tam pitain itabangin se zong le wa noi le shi internet zo se ke na ko rin scientist atam zon a hi tin a kong do tai pathin thawal man na he choi kidang tai ya tu sam na hu min tin bit na hu min tin
imasa aboy am talon mi ho hung dung mong le ta nom ta hung dung mon lai tao le nào su na hung ki pa na no me ho ka de ata dang tala nào su ding ahung banga hi pati ne mi kingan than do ding a hi ama wang hichilaya ama ho to de to alana ana ki la ho to so to lo re ti thesra ni kana se nang le ki se pu bible se ta apitia la tunia hi ta banga ki ven di hom ti jo hi ho ding ngai khoi dom ti ka se do no me pastor yong ji cho korea pastor I am so sorry to my people kami ti ho kabor kil he tai ne ngai da mun ke mano hi ti shelo ham kanati ahin kanake ka na ai la ke no tunia hi ani na hung ding pa do na ringin pakaya salendal kabor ta no hoi pi na gelo mat ala korea south korea mi tam te ta chuni pisem ke ho yong ka din di we ti pathian thang head shield na ala jeremiah tim gal kami te he na ha samjin alam bai gam ta ve lo asal hum gam ta ve ki ve mi tam pe tar indian sensation ti wangin mi politics salu nai ta na kho na he chi na pe ni chu sem de la mi khat thu nei na nang chu ki pilu nei tan mi so ki tu lu nei tan na thuai ta poi abana india independence am ta poi ti nei ne ti na sana freedom am ta poi samnan am ta poi ti nei ta chu india pen recognize ne ya elo de independent amua japan na mua agam agam mu ho hitoyo si su mong na ding politics sa ti ki bore ti su men lo divin ka sei do no mai koi ta mo ki ka lo nom diu he a ki ka lo yo nom diu he no mo sa hi na alang lang no mo sa hi na het ki lo ne di ba ka sei adi ta na ka sei di akab ho jong ka ka me tin jip sa be se ho ama wang na nga di nga boi chu na khot phang na pitan na min na pitan na hung ki holding ai si hung ni na nang na ki sumin lo ma sa de na hung ki hol ma sa ding ai na na ki tin zo le awang ni na tin zo lo wa le si chip zu na ta sa chunga du kal se su nung la do he thei lo ai ai na bible bi se hi si mel chi na ki la ho chu chu tina hoi si hung lang de tin thu pun bung som lo gup sang kha da se tai pathin thang wan na bible ka pi cha ne ve thupu ni na se ta hi cho hi tu lai chim gao hem tam te ta he chim lo hi pathin tu hi haga wa ping tha ga chila sim lo hi tu lai na nup na ve haga wa ping tha hon che se hi ka ja kha lo jin pathin ka thang ba kore na chen haga wa ping tha su pathin na haga wa a si den ji sun khunung le khuma thu het thi na ani ve ti chu banoi le ti het political hi hu khangai ta sahi nom ta ta to kum april chu UNO ki meeting na ni khat ne jang khat internet na ka na wa chu kata pa ti de ka u pa ta pa yam na hi navy ai my laptop hoi ta internet hoi ta ni moi navy ki ti chu tuino ya yong van leng ang mun te na na tong hi na ya so mo internet hoi ta ta government api amoi US yang ti thei fan song si thei na chu yo si a che ki chu a ki ji ro hi amai he pa ke chi pi na ve taru e ti amo su a laptop jong e mayo sin zan le ka ji ke ti na bo ta ve le se pom pi mission kha de government no kha de ta dingin account prime minister lo sin so ya bo ta april ha se pai vanu le shit ho kha hin ringa chun tu a hin ki bo rom ta le WCC World Council of Churches he move abor na he na World Council of Churches sa samta hati podi he World Council of Churches chun if you home am tira milim ho yung ho bai milim ho yung ho bai kira ho yung ho bai Christian yung ho bai so le antichrist ki ti milim ho wa hong kun ding ai pun Christian ho la ma hiding ai ti sumelo ri ka ti ne anti ti Christa hem na
Christian hem ho la hi Antichrist leng do di he ti Antichrist su Bible a ki so mo la ki khan ung don do pe tin na ba atu ma hung don do sun ama kun ki thuma pule di na pe tin na na tai WC sha wanu le se pumpi hung ki puri la hi leng khat hung ki tung do di hi ahung ki tun do ting le leng thum ya bung bo su di ngai khoyo ting le leng nang si sun ni dan ka kha sunga hi leng pa su thane na pi diu atang se ta wanu le se ko to ding a hi ti su se do no me he ju su po na si ta hin ban kina he a topic he chan sa ta kan pi ding ai tam pi se po ka ding na na yen na khot thang na no ma he si je bo na khot gu sa ta bo ko pi de he na bun dao lo de na khot gu ha ko na hi ipian bol na mu thei ve na khot gu ta bo record de he na khot Josian recording ai he chi na khot chu na pi kal si chu lengam som su leng som ma ki vai hom ding zu kanom tai ti na politics sai bu ve chi he chi ya tu nia chala ya ahil pa hin an hil ho scientist ho hin ase na ba he chi this is the mark of the beast sahin me chi le tin ki ti ta na se ta ve pathin thang wa na he tun to a se na a se ki hi lo vin hilai hi ti nan se ki na ne no khanan ti chi hoi la internet na ki lam ta le he chi hi internet kha se se pu US store kiti US store kiti akila hin khat ba abana roger kiti akila hin source akila hin tampi yomi hiong alhang pp the kan se hin silai pian bol ki diuham it's RFID chip ki chun sahil merchin ahi na ako na ki khel do the na anei pui ne thina ba sahim mel chi na ki chi sana ama hi umai ta ji chun koi ma chan hi chi hi anil kal the ta lo dingin ei pawa se mohol no ma ta he chu hi Antichrist thane ta wa noi le sit vai apu na dinga mi ho hi ma mel chi na abo ra hi ma kan bo lai ta he chun tu ni kho hin ati chu se pa na tu ni kho hin nang hoi la ya na di nem ati he hoi la ya na di nem he chi chu koi se ham NTEB ne national a he national time kana panan se do he sa man se ye hi ti na se ne he ke man sang ta no ho ko ma advice ka tu ma nom chu koi hi zong ne he ti kila sana chun sahim mel chi na kila ai tai ti kitse tan ka se do no me UNWA ato na wa ama tan mi pi la phon do ai aban kina radio tag track clothing ati chu ipi cheiram ta le hitia he zin to ka ho radio tag ho software ho electronic ho ID card ho sule parents kiti ho na one azazar ho sel underwear kiti ho ahi hi chi bhi hung ki koya alalo ho hung ki mel si ding ahi strong this hak ta hung ki mang de scientist ho kara se hi ji ko na se am tra US store kiti scientist pa hi news pa board pa na phone do ai amu ta sao se hi chi ma ko na chu technology sang pen Japan ke adowa Japan scientist en ahin khol hoi selwa amu du ya report appeal he report du ya samo amu si bible ta dak ka wa an se so ke wa ta nei tulai mi tam ta hung o de he awang si o ding ai he chun Mark F Henning ki ti pa chun vanole se pum pi ama he khol ji na hong he ta ati nei he thena ba khol ji na hong he ta ipivola khol ji na hong ham generation is being started na tu a phat pa hi ki sa ya abana pa hung ding ai ta ja hi ti pa adinga tu ki go tum na ane tai ti nai dispensation khat ki sel ding ai tai ti ne su pa khat ki sel ding ai ta ya to mai ki gong tum ma sa ai tai ati ki ne ton
langa hiti nan se ke ta nahi hiti chief hiti chu chula hin vela sun alaya akang neu ta katun namu na neu sai hiti ku na ko na ha ong te ka lu ting le aum na lo de tham ka hinate zun da reta tati san jo sa tang leta na ko jo se hi nang chu na puma chi nei deta na pum pia hi computer nei deta mun ka computer da ka thama le sir ti ta ta za dang le ro ta he ti ki ka the ne ding a chu biometric and solve sa hin tai microchip got yang du ngai tan te the na na microchip got yang du ngai tan a chai na eta biometric hongin biochip hong dongin tun microchip hong dong ta microchip hong dong nai tan he chinan kila ani ni chu sopi a ki sai nai ta kisi yon sun kan tan aji ke bible se chala la thessalonica amo su i ti jong la so ta lo ding ai ve pa pin thang wal na so ta lo de he ve ke se lo pe ta yong kin aka bo yong ka se na ka me tin ka da pu ki bola so ne hen do yong hin ti ai la ki gel khatadi thil khat na bola le abana epi hung ki dingam ti khol to tarin na ai la so pi no mo sahi pathinin se la pa he na lung thi me pi chi wahi he cha ko na se chung thu tan ding hi na thun the mo na tan ding na thun the mo na tan the na tan sa ding nang thu ai tai ke yong chu ka thun the me tan sa ding ka thun the mo ai tan sa ding he ya su ke ka ki gel to sana taw na ki na ka na thil su ho ka khula ka si ka tun jong me da ta he tinan se ke ta dai yok no ki ti pat he tin se nai he ti transforming vending machine business a he na ki ve na hin government hall he tin na government hall ama ami pi ho chu akizo o he ti so akizo hi ti scientist pa he I ko mom han lang ti pula ka ti amai kon tala source my phone ki ti pa le se pom pia ama hi thil khol internet lang malam jo sia na sa hi asim tu he aban generation mabana phar kar hung dinga khu ki go tu na hi in tu hi 46 touch screens display somli le gup zena display ki chip na thei to kha thei za chom ati somli le gup zena ki chip na hetan tu hi computer generation hi ati na he computer generation ahi lai ta hi mi ke pawa to 666 ke ti he ti ye thina ba he ji ye tun tu hin amana se na hin ipi se ki nam chale he ki na se ne tu abana he ji se be jing ding kinga kit ta lo ding hi abana Cleveland kom ki tipan a khuna chun Bible study in bola vanune shithil so an varan khuna chun hichi non stop reading ahin kho che ding ahi ati abana chun gang ta hichi ke tolu thele ding hi akingai to wen he chun America ten nasatan arm sa bolobin RFID chip hi muntina report and bolvin muntina ahin se thangbin muntina ahin solta ve tin guarantee iti pan asedo adit hiti sahem mel chi na chu nata sa mun zak som ni le lizena nata sa fit abola abana nakhud zunga ko na hi nasata zain kiti gam tabanga na atoa nasatai silato theding chu nekisim pi hi mi kharin ama thua sa na ding nga na zol na ai bobe sing thei pathen thang man na scientist on ta say pathen he lo he and ava
ping kham lo he scientist oi ai wanga su bible he do he moi archaeology he do he bible khu lo he bible scientist ole secular scientist oi hom ji he a ko na to ti ri khu ji wa an si ji we mi na mu lo he maron nan se lo pha he na to sunga khulanga seminar la su laptop an ke po chio protect lan po abaron lan bolo he pa po min len hung lo hanga cái dầu tao lo nắng hồ xe computer tham gia này cái bộ này tại kia ai vậy điều hết tu gia cái hồ này ngay điều hết computer anh mẹ ta chứ Rome USA muốn cái nào lo học phá sản bộ ta anh bị số kéo cái hồ nào phát ta cái bốn cái kéo vào hồ xuống cái đó phải ta cái đó cái antichrist ở Hồng Kông đình pan gang với bol lolo nhiều su ai thấy cho nên sẽ phải học sorry sumi ăn đủ đi học ai cái phải zing khó sao đâu cho mà na no gang với này lấy sẽ pumpi amona pu no mai ta thu pon cho về là sự aki som alu sagi na amatun leng som no hevin mur sagi no hevin leng sagi no hevin ama sun thune na la vai ni na hin nei ding thu ke sei chu twa he su bul hin na dinga thil su a he tin bible thi bon a sei do dai e hon wa manipula imu kham khami do he kyo hin manipul mi khat sa ka do lo he ne na mai non manipula koi loi na do he WCC party ho na kyo hin manipul mi ka het pha lo he foreign mingan ki ho pie pasin zala na foreign mi hongan thusut le amo ako na ahin mu opinion kila do ai here is Japan scientist panasis hiti kithelo na ta sa sunga hong ki koi ding jun nan ma na hele nang su athem chu nai tai chu athem chu nai eta chole thu puna se ya su amo ho ti sunga su nat hoi se ta hom dik ai mel chi ne ki la ho ti ai ala so piti ho kui son ka indon ka ti tu hi ho bung khang he ti we aji e ho bung khang ni iti chanum dinga na ge la he chi na ngai tu ha kui son ka dai ho bung khang ni iti le ki sai ding ha i he do su re cha dai na re cha chi iti pha la hi ding ha re cha chi ko ro ti ne bu su pathiri na mi te alung han na pathin lung han na ba noi mi te an kho hong ni chu an su dong ti pathin lung han na zala to ma ami thing te gang chala ako ro ding su red cell ki ti chu ko ha mi te red cell ani ko he nam kumiya ti le hin go ro ham ka ti ko sun ka pi ni dal thai dar hindi ngana ki gelwa he ke walo ne se khir so ne ki sar ham ka ti he to he dile se ki ne no manu me si subject thing nai side away pa he tinan bol ta be it is sahim mel chi na hin sim do ho hin walo le se pumpi gas ati ve gas karan sim do ai ki cylinder gas ne na na eno ne he ki gas hi koi masa ai na a to ta lo de pai Bangalore lan phai tai e Bangalore ke ai na he chi hin mon ke na pai ma hong ki thung di na in chi a nom ta he chi bai me ti ka ne ho sen nom ta anu phat le si sa ga pi di na I guess on hung ye ala cha kira di thing po ngai ta lo thing ngai ta lo anu dan ko ti thing ngai ta lo le sim no ya 530 agama kama an solid hela kon bol di admission ekat tu la ya hi booking ki bol so na kyo kon gas thum ka bani so gas cylinder thum ka bani ya jo booking ka bol ji so afara hin lo wai le kila thai lo so na ana ma ki zo kila thai ki lo ya kho da nan so ilap la ki ki sai de so ta ji chum ta lo he booking bol ngai ta i ma sa se ne number i ma ngai ta lo so
cái áo chú hay còn ai gạ coi nè ta chỉ là rất là tuyệt ta tôi chỉ nhìn gì nè cái nó mà cái hà cái nó đi không cái nó khổ đâu bôi ta lâu bịt nai ý mà sao bôi ta lâu đi lấy cái gì rồi hi ông nó mà hết lâu đi hi anh lúc đàn đàn chú ai và sọt lâu đi hắn thế rồi là cùng xóm cái hi hiện tiền cái gì đàn chú hết lâu đi vào cái gì chú na kinh doanh cái hết lâu đi chú cùng ra đi hiểu không cái mù lâu chú cái gì thế lâu đi chú average sao cái gì hết chỉ tiền chú này anh nô mà chỉ đi vậy cái gì tiền sẽ tao vậy hết chỉ là sẽ cái tao vậy mark of the beast in your smartphone na phone ayo không chỉ coi đấy na phone nào không chỉ coi điên cho nên nên nó go dấu xia tu không định ai cho nên tu lại ya biometric link cái cáp dấu xia tu update pe na tu bank check cái sim pi định ai cái này free tuân isang se sai cho lao lo bank check sim định là tâm bị ta cái sulu tu na cái sulu ta lâu đi tai ni phôi cái sulu ta lâu đi update pe na bank check fulfill fill up cái ball side đó governor pass rồi yung giao talo khát na su mình lâu được DC pass rồi yung giao talo ADC pass rồi yung giao talo state governor pass rồi yung giao talo na direct room meeting ai na su mình lâu được direct room meeting ai amon khulanga su internet ma ako nai fill up an boarding ai amon zo si hung kiloi khom na ding su unite ati higrai unite kiti ai lấy sự chung anh ấy kỹ sa mà sang apa na anh ấy kỹ sa in sự unite kiti hi lai pian man diu am ta le amon tracking device hin school bag nga yong an man diu hin school chapang ho na a school bag wang hi unite an su diu hin alula adang dang an su diu hin thil zo sha hung jaw ding na ne na sa wang hung jaw de re chapang ho kidnap ki bol ho yong thei ta lo ding chapang ho ki guwa ai rồi là mi hem nó mấy khát cái số xia cái thật cái gì họ dùng thì tao lâu đi gari đâu xí chung ai dùng thì chỉ cái quay pi đi thế thì nào vậy họ ra nào cái gì gari mi xin khát chung ai không nó quay lại driver pan muhi dùng lại computer làm mu ta chứ ấy cho con chỉ có mấy thì là update bên nào mà điều ta quay mà ta tập thấy lo chứ thì là bị nôm đi ấy bị nôm đi ấy anh mà nôm đi almost nó mà nôm đi ấy cái dân mà hi, hiện tại muốn tin gần tin này, center hung cái hong in tin, ở đây chú, hiện tại a notebook ho, a textbook ho vào yong, hi chỉ hi, a cái xuân lâu chú, college à con à dal đó hay đi ngay, school à con à dal đó hay đi ngay, abana, ipian se kidam, hirai hi tin se kinai, hi chỉ service ball ho, zo si yong hi chỉ giao lo chỉ thay lo đi, oyo ho cái yong chú history thay đổi tin source telegraph UK in phone đó là này tại history news nữa ăn phone đó là tại news sao ta tại tại rồi không cái là đó ở chỗ kia là số bị thế không sắp đến take care cái gì theo thế nè cái gì theo thế nè hết đâu phải sát nên nên cần thông khám thế कोई तमंग खच्चू हिन ते ताने गेला नला ता जो हेंग किलो अखो hi ke yai pui nang na dia na kila su ke ka thim mo pui ilham na nala hi jo le ke ka thim mo pui ke ka ya pui na thun thim na tana na thun thim mo na tan ding chin theng ka ti hi izinam te la bible ti se samna lungmon bit na ame ti lai taw le nu me na son na bonga thang bonga hu pipil de ti jola na phung chu phung jing de ti sai de ta le se pum pia mi him ke son da hi son sin na hin pathin lung sang an to kha pathin lung sang an to kha pathin lung na ting le phulo hello wa an bol ding na hello ti hi sunam janam ya he na ki gin jing pha re he asu bible ju simle pate tan simle su namu ke de he ti na se
कोई मसा के था सा हो ना चीजें पथिन था कोई मसा के था सा ना कोई मसा ने के था सा लो न की जो था सा लो जो ना तू ना जीव नंग मान न ची नि गेन ता सनेन पथिन था मन अतु त्याला बाइबल ना दिन दिहा वा नोई ले पॉलिटिक्स ना दिन दम नंग की ये लाई ताई कोई मा की दम पुंती नंग की ये लाई ता ना का साता था सुन खुंगा मिन ए हिउ सालवेन अतिवा अजार दत्ति से हो वांग ही न दिन जो लो दि के पकाय ना का से रो ल तो ना कांगा न दिन जो के यो इन को रि जो पति yung की क्वेश्चन तो रि बाइबल सांगा पति नन खेत दिस सेलाया थू ही ति बोला ने हे थे लो अति दिस थेम गाव थू ही टाइटल सांगता ही मना असे थे पुय पकाय मना का से रो थेम गाव थू ही अची न फोन दो दे पुय दनियल इति से होनों न ची न होंग खंग तो रे दिसला ना चीना पॉलिटिक्स सासु वानोई मी ते अन की जो दो वा पथेन थु दो अहुं पनवा मी यो शिन नो हन सावा पथेन नो ना असन जो दनियल थेम गाव न से असे चिलो थु पोना जोन न से राता कि बोला तु ने संगे इमुना सांगी ल ली वेले ए सांगी ल nga को मेन मोंग यांगा इन सेन खोम लाइन को होंग इन हिजि तु खरबी का से ले होनुंग ते ले ची हुं दिंग हे तिन कन से खता हितलाई तो नहीं तब अंकु न खान न जखा ही उगे थिंग पना का से मणिपुर गम सुंगा है जे थो न सही मसाए पुथंग ले रहे अनि ना पयान ले रहे अथुम न के कई पुथंग ले तो न्यू लाइफ इन पुदो पा इन खुता इन पुदो पा उते वसन सो हो मामा बर्मगमा पथिन तु सिया चीना अनागु थुमतु के पासे संकोलान के सुना कंपनान की जनसा मिन न शॉपिंग ए जीसु सोमना हालेलुया पका नहु हिंग न थुजिया सन पाकन सन जिन मिन का थंगवे तिसु मणिपुर पेन थान पुरु कोई मानन ते रोसु मियोन पथिन नुसिन तु नि संगे का पिंग थानाय पुरे ति लेउसु अमा गोल लंगा कुमसोम गोल लंगा थिता अमा हिति पथिन सु एने हिल ना है सांख जको सोम को ले थुम को में एने हिल नहीं के कपिन थानाय रो कतुगे कुम सांगी ले कुम सोम जोलम ले वानोय ले सिना केनेल सिना मिनखत की सुन न हो मिनतिन हे चिचु मी होर इमसा अगेल लो दि अइवांगा इसे इसे पाउ हु हिदे त्या अनसे ही तुरिन अति तु सने की पकाय ना का से दोनो ते पथेन तु से मस हो जो सिनो अनसे इन कि जो तुई खेम गो हो no अनसे इन तु अफा अरुन फारे वर इलम बायो हा न खत अनु ता ले ले चुकान लो न दिन कति पा काप तन टेलीविजन ओए पु hung yu so ina tua si wu pao ki ka ka le ma ti le ta na he apai ipida na ne ka hom ipiti ne gera na ka hom na de ki lo hom ka ti ji min hi ta se ya o van gam hi mi se mana lu thei ham ha min na se ha ja se van gam na lu ja nang la pathin ka ki suri lo wa question ka bo ए बना अस तंग कोमा के होंग ले क्वेश्चन के ले ले शेडिंग बिहिल अच्छी शेडिंग बिहिल की थू से न थून थी न तना न थून थी मोन त कोई मता लो ही खुची पास से ये खुची पा खुची ही थी नंग ले नंग ही की जे रे तो हम सो पितो ना या तो कैसे करम भाई पू का बॉल खिलता हो अलुंग थिमवांग नोम ही पे ngai dam ka sang na e tu hu hing na pha lung sin na khang ngai dam san lal nam pu loi ngai dam san lal nam pu ama wang na lung chang hi pachi ne he chi chun kin ka sei the pu nadi lo pathi na mu he na sa ma se sala paka na lagaw da ha hoi lama ka chi a nang sunga ko na hoi lama ka zam juna
vana kal do yong nang ma no me noi mi kama dum na ki sim yong no me kazing nei jing ka pal le ti khang len mo leng gal kai yong na ko na nei tu sa din na ko jira nei kai do din na mutim nei jin ko mai ku han ka vela ko wa yong mutim so han jing jong le nang dingin mutim jong ajing pon jan jong sun de pathin thang mat sam number zakhat som thum na ko sang sa gya pa som na nia chu na aseita ya jo pakai ma sanga koi ma jam the lo so government ho khate commando ho jaw na ho be kyo ho nang cho school principal pa hi Manipur State Bank form kya hi manager hi oh amasun hong ke holim ta lim ka ma kamo kaho he ipilim na kha de census Indian census so na ke sai ta selen tu aya tha ho ke tha ampur older lampu tha older lampu India ko na census tha ka be older lampu ati bi older lam lekin ke heading hai ke officer to kai ati so it's a form appears governor pass ho ya poi no mo sainchi India ai poi vola hai adi nai vola hai ati pi taw sala ase ro pi ta ya sa mani pi ne ngai da tu ta di hin so hi chon kapam nai po be sele bolong bol nai po ding khati ati ati ala kharon jang ho he ti chinta na se la ta ti ro taw hicha kon he do be si tam tele hi India he poi ti kichi ta na kamu na chu governor soi jaw lo wai Prime Minister pass sanga din jo su governor hi governor a ko na soi ajaw lo wa hi le outer a hi ti na su me lo de outer hong hi po pam lo hong hi po wa le mi kharin mutian the ta na a khot an thala koi pang ka ko le mấy cái joy chia mi kharin sai se sao ta an thola e anga me am achia dula akaya ama ala aki oi tabanga chu vanoi le se politician min thang sa ho hin le se pum pia vai alua masang lai gen tel lengam tun do na dinga chu tu ne ha ki gu a hi ti na su min do de ari channa tun Jerusalem hin tu lai ta rally chi lai sau Jerusalem rally chiwin France chewin Roma chewin chule USA chewin ipia ki tol gom tele a ki tol line pasala ya pu no me ngen chara Jerusalem is our time and our land Jerusalem ki ti hi kapo pharo etan hijle chi ka ga moi yesun Jerusalem ho in sa do na dinga ati bin nasatan relation asam ta bile 2002 sang mileni February tarikh som la khatun Jerusalem in ning song pia ringa song pi len ta kha apolu ro su amang ta awan phatun 2013 February tarikh som la khat ma chu hi chi sang alin chi ni hi Jerusalem in ning song pia ring apolu ke tavitin report ke muta na news an petavin internet an pevin mon dinan pevin tele amo voice a ogine a chi ta nai aban kina an sena watun to hi ki ho phar he tai tele gentle phar ki tai ta han ki nai etena ba asutia le gentle phar ki tai ding so ade wale red cell anai tai ki na sum thilji ti su na thiljo si pa hi so piteo alai sana akitin lai ta he o athibinga alai sa ti lai ta ta ba hejia tu now so na tikit pana he ta ja tu thing thei ta Christian in common ngai aji tu Thessalonica tun pakai sun Ephesians pakai Yesu hum ki nadinga ki go nadinga ki teham pakai Yesu Christ ahum ki ding ni pi dam ta le mi hon sam na me ti de he ti so Bible sun na lung mo na me bit na me ti de he lai ta sun now so na ba pulo phalo hung ding a hi ama wang amu ho su iti yo na so ta lo de ti jin kichi thein ka ti ai sia chai na ka se do no me ida mo le tu ne ki mo hi a chai ne ha ta mai thin ka ge le hung ki jong le de ba kong tai the ta lo mai the
ये ताही के yang ko on men be se lo kain jing no hi ka ha nom thin ta loi kui sa tam tan ke yang ka gal mi tam tan a sa tanam ta a sai nai sile kha bu sun pa hi tin si la sun nai he ta se